Burama ta kau sekarang ya dengan abal mereka Burama jarani bela jadi balam aku benson. Mami boleh mendengar saya ya Ahmed Dakci punya ke kurang. Ahmed il fait mes bio suis là sans dans roi bora comme mobile flani. Benan directeur ani arajo kaira directeur olu mobile solution. Patron directeur dido olu mobile soro suis là dans roi fait. Ni o ego su kalu berti kalaxe. Nyala wa basu baraka anabi nyongo soro jamu ga kono bi kaseka ina gando be ko tangwala. La turu masaya Aw kana ɲinɛ k'aw abonné ani ka cloche activé walasa k'an ka video kura nataw sɔrɔ. Ne sarawa o y'o dɔnni ko bannen ye pewu. Bakɔrɔba ka dɔnni ma kɛ ten a y'a denw kalan ka maa wɛrɛw kalan. Fɛn min Abu Lalabi o bolo b'a bolo da yɔrɔ la bi. Mohamed Lalabi o bolo b'a bolo da yɔrɔ la bi. Fɛn min ye ka taa se Fuseni ma ninnu bɛɛ lajɛlen b'u de fama. Dakɔrɔba ti yɔrɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka Dakɔrɔba ka a jɔyɔrɔ fa. Ka jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ a yɛrɛ b'a kɛ cogo min. O hukumu kɔnɔna la Ahmed an bɛ fɔli ɲɔngiri ani Dakɔrɔba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ni o ye Abu Lalabi a yɛrɛ ɲɔgɔnna l'homme qui est l'incarnation de son père. O fɔra de ye falen yiri de bɛ falen quoi. N'i y'a dan dɔrɔn falen yiri ni danni yiri ani yiri min falen n'a yɛrɛ ma kelen tɛ. I bɛ yiri dan i b'a fɛ a ka kɛ cogo min k'a b'a wuli to la i bɛ to k'a kulo fila fɔri donc a bɛ k'i dɔngɔ ye. N'a kɔ b'a fɛ ka jɛngɛ i b'a essayer ka a redresser a bɛ k'i dɔngɔ ye. Abu Lalabi i ni su. Marhaba. Bisu na Abu Lalabi b'an bolo kɔrɔ. N'Ala sɔnna. Yan'an bɛ ɲininkali tɛngu i la. Ka tila ka nɛgɛjuru di an n'an lamɛnjɛkulu ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baro. N'Ala sɔnna. Dakɔrɔba yɛrɛ fana kan ka don ka sabu kɛ ko caman bɛ yen o kɛra. Alhamdulillah. Nka ka k'o bɛɛ ɲɛ an de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'Ala sɔnna. Folikan ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu ma yan'an bɛ ɲininkaliw tɛngu i la. Benson. Sanga to n ka don kuma kɔnɔ. N b'a fɔ awuzu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafiu darajati wa dudu kashfil gomati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Zollen ko kira kan ni sol tirimani ni mɔgɔ bɛ sijulu bi mɔgɔ ye ba bi tɔrɔbtigi de ye. Tɔrɔbtigi jɔn donne côté naani bɛɛ bɛnna min ka tɔrɔbtigiya kan. O de ye professeur Gawusu Carlo Berté, le berceau du savant international dans le monde entier. N b'a fo ani foli ka kan munna ani foli yɛrɛ ka kan parce que Ala ye bonyaba k'a ye dugukolo in sanfɛ. Bonyaba min n'a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka bolokolon k'o kɛ fɛntigi ye banabaatɔ k'o kɛ kɛnɛbaatɔ ye. O lajarabi saba ni Ala ye jɔn min garisɛgɛ a la da la ko Ala ye garisɛgɛ diɲɛ lajarabi jugumanba dan de. Lala Habi Gawusu Carlo Berté ale bɛ yen k'o lajarabi jugu in wuli ka bɔ yen. O de ye ka Ala yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la. Kiraw ni nabiɲuman ni kutububaw kɔfɛ. Jɔn minnu bɛ dugukolo sanfɛ ne minnu bɛ dugukolo sanfɛ bi n'u bɛ ka Ala yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la. Lala Habi kalakisɛ. O de kama n ka nin foli ka kan. Kalakisɛ a y'a yira ka kumaw kɔnɔna na n'i bɛ fɛ k'i ɲɔgɔnnaw dan i kana ɲinɛ i bangebaa musoman kɔ. Bangebaa musoman fila o tɛ nin kɛnɛ in kan mɛ o ka Ala bɛ yan. Tanti Awa Jalo ani tanti Awa Sako ni sɛbɛn ani nasi n'o bɛ ne Abu Lalabi bolo ka cɛmaninw dan olu de ye n ka sɛbɛn ni ka nasi. Sababu ɲuman n b'u fo k'a foli ti ban. Kɔrɔkɛ ɲumantigiya ni lafiya don a ye ne Abu Lalabi lafiya an kɔrɔkɛ ɲuman Lalabi Junior Mohamed n b'a fo n ka bonya b'a kan malgré que a tɛ kɛnɛ kan. Dɔgɔnin ɲumantigiya fana ni damu don Ala ye sɔn a la. Dɔgɔnin ɲuman min bɛ n fɛ studio kɔnɔ n'o ye Alimami Den Samandeni n b'a fo wa n ka bonya b'a kan. Fuseni Lalabi Musa Lalabi Lalabi ka filakɛ n b'u fo ka bonya b'u kan nin waati in na u sigilen don k'u kulo yɛrɛ kɛrɛfɛsigi ka u kɔrɔkɛ de lamɛn arajo b'u Jɛka fɔ sanfɛ Jɛka fɔ yɛrɛ promoteur n b'a fo animateur n'a animatrice n b'u fo ka bonya b'u kan su na Benson n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛ n'a ni ka cɛsiri la i ka technicien n b'a yɛrɛ fo ka yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnnabaw fɛ
On est Abou Lalabi, l'homme qui est l'incarnation de son père. Comme Bolo Duguma, Konga Kuma Kunte Kodoy, mais Falalabi Kalamina Mbadon, Karian de Fenekadi, Fakan Borobinu. Ana la même ba minumbe jamana in kona jamana in koka mali kono mali koka farafina farajala farafina farajaka nazara faraya mbu befu ka bonya buka ben sone de lamen gala okulo nu dai et de lamen gala okulo nu dai ne hami nay nyosulu fa shuina ne ba labo ka befu lo ka pampe ni fa ka doni parce que un kana mina mbodon wankari alindo na ka di lamen gala ukake kala tula ne tula ne ala so Abou Lalabi donganya bi amana turabu de min taka kuma kan ne ala so o ye lumara blen ndabe ba wele cogo min lumara turabu fusoti lumara adaleme turabu furuso la so wolonwula do a yɛrɛ kuru ye wolonwula ye n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o de bɔ ni wahabu ye n ka ɲini fɛn k'a sɔrɔ k'a ɲini ala bolo k'a sɔrɔ lumara de b'o lumara ne ko nafa jumɛn b'a la a bɛ ci cogo di lumara yɛrɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ maa ye a bɛ se ka mun ɲɛ maa ye alihamdulilayi a kɛra n'a fɔ i ye n yɛrɛ ɲininka n yɛrɛ kunna i tɛ min ye n'i ɲininkara o la i bɛ o jaabi cogo b'i kɔnɔ kan o jaabi cogo b'i kɔnɔ kan mais n'i ɲininkali yɛrɛ kunna gindo ani ɲɛɲɛ n'a kunkun i b'olu bɔ k'o bila a daba ni turabutigi bɛ dugukolo sanfɛ bi n'a bɛ nin bolo misira tigi kɔfɛ a bɛ lala habi de bolo yɛlɛma cogo t'a la o kɔni o ye ala ko ye fo ni i dutera ala yɛrɛ ka alaya la n'i ma duti ala ka alaya la f'i dalen do la ko ala y'i da k'a b'i faga i dalen do Gawusu Kalo Berete kalakisɛ i dalen do a ka turabutigiya kosɛbɛ fo n'i tɛ fɛn sama ka bila ka tagama dugukolo sanfɛ o de kosɔn n bɛ surunya ye ka sujuru bi a ye ka bonya ta ka sɛmɛ a la a ye n kalan min na ko min na n da don a la o de ye turabu ye turabu so wolonwula n'o ye lumara kuru ye wolonwula ye n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni 14 o 14 o de ye buna hadamaden bɛ ala yɛrɛ wele ala sɔn a b'a di ni n'a fɔ n'i ye ka téléphone numéro composé i ma fili a la i bɛ sɔrɔ direct wa i b'a jaabi bɛ kɛ jaabi ɲuman ye walima a bɛ kɛ jaabi jugu ye téléphone de donna n'a ma don dun e tɛ jaabi lumara ani furuso de don fɔɲɛ don funufunu don jinɛ don awɔ jinɛ don hakili min m'a faamuya ko jinɛ don kan dɔ la an b'a fɔ ko nombre impair de don o de y'a jinɛma yɔrɔ fɛn chiffre dafabali min tɛ se ka tila e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o de y'ale kɛ jinɛ ye e ye mɔgɔkɔrɔba de i y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka se bi ma e b'a mɛn i tulo la ko jinɛ bɛ yen mais i ɲɛ ma d'a kan ne ye denmisɛnnin de n bangeni ni bi cɛ n y'a mɛn ko jinɛ bɛ yen fɔ hali a bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ mais n b'a ye o de ye fɛn dafabali o de ye bɔ ni lumara yɛrɛ lumara o ye a julakanama walima a bamanankanama ye sinon Umaru Bun Katab lumara yɛrɛ de taara ka d'o ma en arabe o de la bamanankan na o b'a fɔ o ma ko fɔɲɛ bilen don o ye fɛn bɛ kabakoba kɛ Umaru Bun Katab kisi nɛɛma b'an kuntigi Muhamadu ale ka Umaru Bun Katab ale fɛnɛ de bɛ kabako kɛ ka kabako fɔlɔfɔlɔ o de y'a k'a kɛ mɔgɔ la a y'a k'a yɛrɛ fa de la tumana min na ni kɛlɛ yɛrɛ gana kuntigi Muhamadu bolo kisi nɛɛma ba ye a yirala k'a fɔ ko Umaru tɔgɔ fila k'o bɛ mankan yɛrɛ kɔnɔna na ko Umaru tɔgɔ ninnu dɔ kelen bɔ a bɔ o dingɛ in kɔnɔ gɛlɛya ye mun ye a t'a dɔn Umaru min don a ye ala yɛrɛ wele ko nin Umaru tɔgɔ fila in na min bɛ se k'ale bɔ a ka degun kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔ ko ala k'o d'a ma
katabu de Umar ala de oda ami ka turabu tawsir de ko mina ni turabu de wala mina ni turabu de tara kadi Umar bun katabu Umar bun katabu a convertiser les kake islamien katu kira Muhammad ko sinema ba o y'a sɔrɔ o don ale yɛrɛ fa yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ kunna kɛlɛtigi don a tɛ fɛ ka seli yɛrɛ wele k'a mɛn a tulo la ale bɛ kafiriw ka côté la kafiriw ka côté la tɛ dɛ kafiri kɛlɛ kuntigi yɛrɛ de don a den tɛ n'a ye mɔgɔ gɛrɛ kumakan mɛn k'i bɛ ala yɛrɛ wele a b'i kunkolo b'i kan da la o don b'a sɔrɔ Umaru Katabu den Umaru a fɔrilen don kɛlɛ la kɛlɛ dan na ko ka seli yɛrɛ wele o de ko k'a wele n bɛ fɛ ka lumara yɛrɛ force yɛrɛ de force min bɛ lumara la n'a taara ka da Umaru la Katabu den Umaru la ko ka seli wele k'ale yɛrɛ de bɛ yan ko ni seli wele la k'i fa bɛ na dɛ a bɛ na dɛ ko k'a wele cɛkɔrɔba ɲuman ye seli wele la cidenw nana u nana sɔrɔ Katabu den Umaru bɛ yen olu sigira ciden gɛrɛ nana u nana sɔrɔ Katabu den Umaru bɛ yen o sigira ka taa ɲɛfɔ Katabu yɛrɛ n'a ka kɛlɛbolo yɛrɛ de wulila o nana Umaru bun Katabu a y'a fa kante kira yɛrɛ de kababara k'a ɲininka ko munna y'i fa kante k'ale fa tɛ ko yiri de ko yiri kurun de don parce que n'a tun kɛra silamɛ a tun bɛ kɛ mɔgɔ de mais en tant que a kafirilama don yiri kurun de don ale fa tɛ yiri de don o de ye lumara yɛrɛ force o de kosɔn kodɔnnaw n'i y'a sigi 100 kodɔnna 95 ani 5 bɛnna kan ko lumara ye turabuden jugu de o de ye bilenman in d'a kan o de ye bilenman in d'a kan ko n'a bɔra ko ɲuman tɛ turabu ye kunbo de ye n'i ka yaala sera yɔrɔ min na dɔrɔn i b'o de dɔn mais min b'o ɲɛfɛ i t'o dɔn dugu dɔw bɛ dugu dɔ wɛrɛ dɔn k'a minɛ ka bɔ n fa lalabi yɔrɔ ale yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ko n'i ye turabudenw lajɛ k'ale ma lumara ɲɔgɔn turabuden ɲumanya la k'o de kosɔn k'ale ni kodɔnnaw ti bɛn a kan masaw ti bɛn a kan ale yɛrɛ tɛ turabu masa ye ale ye turabutigi de k'ale ni turabu masaw ma bɛn a kan turabu masaw bɛnn'a kan ko lumara ye turabuden jugu de mais k'ale ma sɔn lumara ye turabuden ɲuman de o turabuden fila bɛ yen a b'o mankutu qualité dɔ fɔ olu kan parce que an ka jɛmukan caman na soden lumara ani juguya soden ninnu a ko k'olu ɲɔgɔnna turabuden ɲuman tɛ yen k'a sɔrɔ caman bɛnnen b'a kan k'o de ye turabudenw na juguman ye n'i ka kunbo yaala ma se Cheikh Umar Futangi ay Cheikh Umar Futangi n'i ka kungo yaala ma se o tayi ma walima ka tɛmɛ o kan lumara ye turabuden jugu y'i bolo i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka ban e t'ale bila ɲumanw fɛ awɔ parce que k'a minɛ ka bɔ n fa lalabi ala y'a fɔ ko Cheikh Umar Futangi k'a y'a yira k'a fɔ ko ale fɛ ka turabu kan k'a dɔn k'a ban pewu mais tuma dɔ sera san k'a ka ɲɛnamaya ban ko turabu ye kunbo de ko n'i ka yaala sera yɔrɔ min na dɔrɔn k'i bɛ da ye o de kosɔn bi an bɛna kuma lumara kan lumara ka mɔgɔ ta ka bɔ kamanagan ɲɛtugu ɲɛlen cɛ siko ni dugusɛjɛ cɛ su na an bɛna da don a lumara bɛ ci cogo di lumara ale yɛrɛ ye turabuden min n'a bɛ ci fila kelen fila suya dɔɔni dɔɔni an b'a fɔ ko lumara kunkolo ye ɲɛnama ye a dusukun ye su ye kɔnɔbara ye ɲɛnama ye sen ye ɲɛnama ye kɔrɔ bɛ nin bɛɛ kelen kelen na nin bɛɛ thèse bɛ a synthèse bɛ nin bɛɛ bɛ caractériser k'a développer k'a walawala mun na kunkolo ye ɲɛnama ye o ye kalan de ye an dun bɛ hajitigiw ka kɛnɛ kan ni ala ye sijan ani kɛnɛya d'a ma don dɔ la mun na kunkolo ye ɲɛnama ye mun na dusukun ye su ye mun na kɔnɔbara ye ɲɛnama ye mun na sen ye ɲɛnama ye n da bɛ se nin bɛɛ ma kelen kelen lumara o ye turabuden min n'ale bɛ baara kɛ turabu so 16 bɛɛ la 24 heures sur 24 su ani tile ale t'i jɔ non ale bɛ mouvement na ale bɛ mouvement kɛ su ni tile bɛɛ chaque minute chaque seconde chaque minute chaque heure o bɛ n'a fɔ montre la
kana ni mi be seconde désigné Lomara bo placé de là allez vous placer allez ti jo ma fara juguma ngal Lomara munay ko Lomara e to abu de no ay parce que ni kamana gan gelen bi la shuina kamana gan kalto kalti ka do désigné pour que ka sira bo min dusukun finendo me fait qu'à fois en approche globale comme moi min dusukun datune ani bogo fere be minyer no ga trowo a fatigi shuina dron feignement fla a ko nyini walma no babula aka utiliser sisa Lomara mwara ka titugo fo mesika ka parce que tuma uti kelen ta soro do bora sisa ka araju jega fo la me ko ne lala habi dingue Abou Lalabi, l'homme qui est l'incarnation de son père, qu'on y a kumakai. Ko lala habina bona minute kumati. Nou kumana ne seconde kelinga ku lame ibi sankelinga ku nafa. Feignement folo o de di o nyini flana o de nono triga ale shuina nima misi nono so dum alimentation do like nono sa I ka 10 ans yoro ya da ma fo ikata munu fie kungo DJ ne na jeni mal no do alimentation on dro kan flabe dos e ba do a chale mati te makeme fla ka million bom keme fla ka kamana kan jugum ye san kalta ani fla kle keme saba kle bioro an duru kila ko boyla nyetu nyelente dro bemba ka Lomara garsiga kola nafolo kola bara kola terga hal furu sokola Lomara ibe dike ka sebe walan sanfɛ siyɛn 10 ani wɔɔrɔ ne dike ka sebe walan sanfɛ 10 ani wɔɔrɔ ibe nɔnɔ kɛ k'a ko k'a yira ala la dɔrɔn ni degun in de bɛ ne kan ala a bɔnna a donna na cogoya min na ntodo ala me fe aka bona nkana ba bokuma kalama wa so man jigi sheme dola ka fai ne ni do wi nyuma indaka iba dai dala na ti ke fiu ne ala ti son ka boila ala ti se ka mi ati si kono no ti si kono de me ni ala ya to aka masala ki la jarabi ni la jarabi juwi ika ito ika nini atele makati nyengena ikono fiu fo ala kelen ka to aka masala min ti changer ika kamana gan jugu degun jugu wuli ka bi kam pe ne yere tunta nye fo ro dombi ne shi mina do shini jugu be je ka se wula falama benson na me wala bena Abou Lalabi yere wuli o degun tumbale ka wula ka boy pe te wuli Abou Lalabi nam ame téléphone numéro di na la fo Kalamblon be sigi sotiba dimanche nala sa e bi se ka wele ka 77 01 16 16 wala 67 01 16 16 64 86 25 25 64 86 25 25 Abou Lalabi nam ametou Lomara kono alibi amba e yoro doka saraka tubabu da ka saraka o be yiri wunyini sigata o be fendo wunyini mais amata soro Lomara bi saraka o fe ma chama ni sogo ble walma ngaba ble yiru la minu e fen ble mo e iba e bode ke ka Lomara accompagner muna ikana tugamna ni yame nti galon tige walma on fati galon tige ifa de ma kala galona so ni fa kala galona ibu galon gele bi ga nyina ma be ko galon gele insira abuke yana ko le je awo abuke yana ko le je ne ya bene sino benson ni go min dadu fa la shuina mba be fa no ga ke kuma kan fla ala folo ne Abou Lalabi bolo minda na bi mfa ne ka ala folo min te yelama flana mi mene bolo o ne fa Lalabi tumana mina mesiki Kalamblon na fibi disi goshi ko trobu fleni yiri fleni o le nyogo équivalent dono la ne fay kalando ke ne nyen aina ngaw kala ay kalando de ke ne nyen
o don ne yɛrɛ sigilen siran parce que i bɛ suya qualité bɛɛ kɛ ni turabu ye o y'a sɔrɔ i mako ma se yiri ma suya qualité bɛɛ Benson suya qualité bɛɛ i b'a kɛ ni turabu ye o y'a sɔrɔ e ma se yiri ma ani yiri ye équivalent ye walima ani nin y'a saraka ye Benson i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ min ye o y'a sɔrɔ e ma yiri don a la o de kosɔn siranɲɛfɛn don n'a b'a kɛ ni ni bugɔli ye walima propagation k'i menacer i ka vie la awɔ lala hali yɛrɛ de siranɲɛfɛn parce que e ni ne an hakili bɛ k'a ɲini duguma de ale bɛ sankolo yɛrɛ de la a hakili yɛrɛ de bɛ sankolo la o t'i yɛlɛma non o tɛ yɛlɛma n'i ko ko bɛ yɛlɛma i ka so ko abu de bɛ k'a fa tanu yarabi n b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka alaya kosɔn ka lala hali yɛrɛ dɔnni nɔgɔya ye f'i k'a ye siɲɛ kelen a ka se ka kalan dɔ k'i ɲɛna k'i kalan dɔɔni dɔɔni min bɛ ni sɔsɔ su in na réseaux sociaux dɔ sanfɛ walima kumaso dɔ la ne b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ala ka alaya kosɔn a ka nin nin bɔ fiyewu fo i ni lala habi gawusu kalu bɛrite i n'a ɲɛ ka ɲɔgɔn ye a k'i kalan turabu dɔɔni dɔɔni parce que a y'a yira k'a fɔ turabu y'a damana dɔɔni ye o tɛ yɛlɛma o kɔni ye confirmation direct yiri y'a damana dɔɔni ye o fana ye confirmation direct kirisi o y'a damana dɔɔni dɔ ye kabatum o y'a damana dɔɔni dɔ ye yiri y'a damana dɔɔni ko ni ala y'i garisɛgɛ yiri dɔɔni na a ye dɔɔniba d'i ma n'a y'i garisɛgɛ turabu dɔɔni na a ye dɔɔniba d'i ma n'a y'i garisɛgɛ kabatum yɛrɛ dɔɔni na a ye dɔɔniba d'i ma ko nin bɛɛ n'a ka jarabi de don n'i jarabila nin fɛn o fɛn na o y'a sɔrɔ e ma se nin si ka bulon kɔnɔ i ti sɔn ka s'a si ma bilen ni ala ye yiri dɔɔni i bila o sira kan i la jarabi o la e ti sɔn ka se turabu ma ko mɛ ni ala fana y'a to a ka masaya ka nin bɛ dɔɔni kalifa i la k'i kɛli ja k'o ye fɛn ɲuman caman faralen ɲɔgɔn kan ni tɔw ye bolili ye n'olu bɛ ɲɛ ko n'a farala ɲɔgɔn kan k'i bɛ pan fɔɲɛ fɛ donc sisan fɛn bɛ cɛw bloqué o y'a sɔrɔ e tɛmɛnen kɔ walima i b'o fɛn in dilan k'o bila n'i y'a faamu yiri ni o de kosɔn dalakuru cogo t'ale la dalakuru cogo t'ale la dugukolo sanfɛ non sisan yiri turabu n'i y'o faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye ka puissance fɛn ɲuman fila de farala ɲɔgɔn kan mais o tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni i ye yiri dɔn n'o de bɛ ɲɛ boli teliya la ka taa i ka ci kɛ ka na i ye turabu dɔn o fana bɛ ɲɛ boli ni teliya la ka t'i mako ɲɛna ko n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan olu de y'a ka tagama joona walima ka boli k'a bɛ pan ni ye ka i se yɔrɔ ka dugu kuru kɔ o ye fɛn ɲuman fila faralen ɲɔgɔn kan ani u tɛ taa ni ɲɔgɔn kɔ k'o ti tiɲɛ o kuma ni sababa ti bɛn ne y'i kali dɔrɔn ko ni sababa bɛ bɛn ne b'a fɔ e bɛ dibi de la dɔɔni yarabi ala min bɔra dibi la k'i na lala habi yɛrɛ yelen na n'o kɛra e bɛ diɲɛ i bɛ to so kɔnɔ ka kɛnɛma ko dɔn mais ne ka ko dɔn danna so kɔnɔna ma k'e tɛ kɛnɛma ko dɔn dɔrɔn e tɛ ko fɛn fɛn non e tɛ i minɛ fɛn bɛ taa bolo ja i kan na k'i so kɔnɔ parce que o bɛ don i ka du terrain kɔnɔ walima i ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ e ma bɔ a kalama ka tila ka na da gosi e da la o y'a sɔrɔ e ma bɔ o kalama donc n'a dun y'a sen don so kɔnɔ dɔrɔn i b'a da fɛn bɛ mɔgɔ kun kana to k'i nɛmu turabu i bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ ni turabu ye o de kosɔn tumana min na n'anw ka kalan tun ma avancé kosɛbɛ yɔrɔ diɲɛ dugu o dugu anw bɛ kalan karamɔgɔ de ye lalabe turabu masa de ye lalabe turabu tigi de ye lalabe anw bɛ kalan de la n bɛ fɛ k'o f'i ye précisément anw bɛ kalan de la a ye kwarasa fana koyi kan'o fɛ sa n'i kɔni y'o fɔ i ye bɔnbɔn ni bila i da k'a nɛmu anw bɛ kalan de la an bɛ kalanso de la anw tun b'a fɔ ko vie diagnostic k'o ye dɔnni kelen pe de ye min bɛ lala habi kalakisɛ bolo dugukolo sanfɛ o tun y'aw ka hakilina ye o tun y'anw ka hakilina ye o de la n'an y'a fɔ ale b'an ma yɛrɛ de
tumana dɔ la a nana turabu yɛrɛ filɛli kɛ cogoya dɔ yira anw na o ma ɲi dɛ k'a tɔba bɛ yen n'a b'i kalan n'a tilara a b'a k'a tɔba bɛ yen ko ni dɔnni ko ni so kɔnɔna don k'ale ma filɛtiri dayɛlɛ anw ye ale bi ne ye masira i bɛ taa bi n'i ma sira i bɛ taa bi a y'i buga a ye ko dɔ k'i la min b'i menacé i ka b'i menacé non o ye i kan ka siran yɛrɛ n'i bɛ ko dɔ kalama en tant que raisonnable awɔ o de kosɔn n'an bɛ lomara kan lomara ni yiri min bɛ équivalent tiɲɛ don kababilen b'a la i n'a fɔ ni i bɛ fɛ e ka ɲɛnamaya bɛɛ i ye nafolo ɲini bɛɛ ko nafolo k'a bɛ sɔrɔ n'i ye baara kɛ e y'i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ depuis e ma den sɔrɔ f'e ye den sɔrɔ f'e bɛ ka kamalen kɔrɔbaya o fɛnɛ bɛ fɛ k'a bolo don fɛn na ça va pas yɔrɔ daga sunɔgɔ kɔni t'o ye bɛɛ bɛn'a kan ko mɔgɔ min dalen don ka sunɔgɔ ko ti fɛn sɔrɔ e yɛrɛ dun tile su e ti jɔ yɛrɛ mais e tɛ ka foyi dɔn e tɛ ka foyi sɔrɔ lomara ɲini dɔrɔn e ka lomara sɛbɛn 256 ani yiri min ye équivalent ye i k'o ɲini parce que yiri bɛ na ala de turabu ni ala de ye gɛlɛya bila i kan turabu b'o bɔ yen o de kosɔn kalan ka ɲi n'i kalanna i bɛ se niveau dɔw la e b'a ye ni mɔgɔ y'i kali dɔnni kan a tɛ ale tɛ yen n b'a fɔ k'a tɛ tiɲɛ fɔ dɛ mais ale yɛrɛ tɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na n'i b'a porte kɔfɛ n'i bɛ k'i kogo in munumunu i bɛ kali don o don ala sɔnna ka anw kunnaja a b'an ɲɛda ko kura kan lahabi ko la diɲɛ ɛri o ɛri ale bɛ ko kura de k'anw ɲɛ o de kosɔn n'an ko k'an b'a ka kabako fɔ dɔrɔn an bɛna émission yɛrɛ sigi o kama don dɔ la ɛri dɔ ta ka hamitigiw ka kɛnɛ to yen ale yɛrɛ ka kabako an bɛ kuma kan ka kuma kan ka kuma kan kabako jumɛn a bɛ kabako jumɛn kɛ ɛri ni ɛri walima don ni don mais bi hamitigiw u bɛna wasa yiri ani turabu bɛna cogoya min na o bɛ yen i bɛ lomara sɛbɛn 256 i bɛ gababilen ɲini kuru 7 i b'a don daga kɔnɔ ka lomara 256 nasi k'a kan o y'a sɔrɔ i ye ji k'a kan parce que nasi bɛ kɛ dernière partie i bɛ sɔrɔ k'a sigi tasuma sanfɛ k'a tobi k'a mɔn ka ji in siyɛnɛ i ka laɲini ala n bɛ ka baara kɛ n tɛ ka nafa bɔ walima ala ne yɛrɛ bolo ma se ka don baara yɛrɛ la fɔlɔ jigiya yɛrɛ tɛ ne ye ala sɔn jigi la ji in da i farikolo kan parce que o don n'i ka o baara kɛli nafabɔbaliya ye mɔgɔ nɔ ye o yɔrɔ bɛɛ ne bɛ dɔgɔkun tile 7 d'i ma e bɛ bɔ ni ala nɔ de don n bɛ na o kɔnɔna na ni mɔgɔ nɔ b'i ka ɲɛnamaya ko dɔ la mɔgɔw de bɛ ka kɛ sababu ye k'e ka sɔrɔ kale walima k'i ka sɔrɔ fɛn kumaniya i ma o kɛra debila ko ye o kɛra kɛnɛkan ko ye o kɛra sugu o sugu ye gababilen kuru 7 ɲini dɔrɔn i ka lomara 256 nasi k'a kan i ka tobi k'a mɔn k'i ko a la dɔgɔkun tile 7 kɔnɔna na munna dɔgɔkun tile 7 parce que bunahadamaden yɛrɛ de bangera o kɔnɔna na kosɛbɛ n'o kɛra k'i to dingɛ o dingɛ kɔnɔ i bɛ bɔ de i bɛ bɔ o dingɛ kelen kɔnɔ i b'a fɔ ko alihamudulila e t'a fɔ mɔgɔ ma bilen ko n b'a kɛ cogo di o t'i yɛlɛma Abu Lalabi o ye baara nasira ye ni maa min kɛra ko i degunnen bɛ bana nasira la ko bɛ kɛra sababa lomara a bɛ se ka maa bɔ dingɛ o kɔnɔ lomara a b'o bɔ cogo di n'o f'i ye lomara bɛna fasi 2 bɛɛ k'a bɛ hɛrɛ d'i ma tɔɔrɔ min b'i kan a b'o bɔ tɔɔrɔ ye bana ye tɔɔrɔ o de ye bana ye kosɛbɛ ni bana jugu y'i minɛ i bɛ ka furakɛli qualité bɛɛ kɛ sababu yɛrɛ ti kana ala yɛrɛ fiyewu
turabu kelen kelen ana fila fila n'i y'o fara ɲɔgɔn kan so 16 bɛɛ o bɔ ni 96 de 96 lomara sɛbɛn o jate in na dɔrɔn i k'a tila fila ye i ka dɔ min hami da kan i ka dɔ min ala tora de bɛ ne kan i ye ne garisɛgɛ bana jugu de la n bɛ ka solution bɛɛ kɛ a la ni se yiri la dɔnni dɔw la hali tubabu furaw la mais n tɛ ka kɛnɛya sɔrɔ ami k'a sɔrɔ nasi tɔ kelen i ka siyon fa ka nasi tɔ kelen k'a la k'i ko a la siɲɛ 7 su kelen walima tile kelen i ji tɛ ja ka bɔ i la fiyewu fo ala ka hinɛ dɔ don i farikolo la kɛnɛya fitinin bɛ yen k'o ji di k'o ka se sɔrɔ bana non ti yɛlɛma